Gabi naglingkod ko og naka-feel jud nako unsa kadako ang akong pasalamat sa inyong mga followers, sa inyong support nga inyong ginahatag sa ako. Pero labaw jud kaayo nga akong gibati gabi kay pagkakita na ako sa inyong support inyong gihatag sa akong bag-o nga video sa YouTube. Feeling jud nako nga grabe ko ka lucky tungod sa inyo. Grabe pod katawanan kayo mo. Sa tinuod lang, grabe ko magkatawa sa inyong mga comments. Like, it really brightens my day reading your comments. Gabi na akong uyab sa akong tapad og sige siya mag-smile kay sige ko magkatawa. Magbasa sa inyong comments. Dili ko gusto nga mag-abot ang panahon nga murag wala lang sa ako ang inyong support. Gusto ko nga maka-feel jud ko kada adlaw deep gratitude sa inyong tanan. Someday soon gusto ko mag-share uban sa inyo unsa ka grabe ang akong journey sa una uban sa kanang agoraphobia, kanang kung wala mo na side kanang agoraphobia, kanang mga tao nga mahadlok sila maggawa silang balay. Mahadlok sila mag-atong lahi-lahi nga mga lugar, mga crowds, inga na good. Inga na akong kinabuhi for pila ka years og tungod sa inyo, naa jud ang akong community nga gina-crave na ako for pila ka years. So, thank you so much. Salamat jud. Gikan sa akong heart sa inyong tanan. Kung gusto mo makakita sa akong bag-o nga story time about sa akong Filipino nga ex, dito sa akong YouTube, magbutang ko sa comments aning nga video, magbutang ko sa link sa akong YouTube channel.